Alright. So, saya apa benda ni? Sekejap je. Alhamdulillah, sihat semua. Okay. Kenapa pin presentation? Sorry. Okay. Okay. Morning semua. Okay. So, um, what is this week? The 5th week. We are on this lecture. Okay. However, our our chapters is chapter 5. Okay. So, kita dah buat chapter 1, 2. Minggu lepas kita cover 2 chapters. Okay. And this week on chapter 5. Right. So, if you have any questions ke apa ke, you can post on chat. Kalau nak buka mic pun okay. I don't mind. Alright. Okay. So, we'll slowly go in kuliah dengan probably with English. Okay, slowly. Okay, just to introduce to you, the most common words that we use in marketing. Okay, the most common terms. I just realized I didn't share the original one slides from the book with you, so I will share towards the end of the class. Okay. Right. So just let me stop. Right. So what we'll do today, managing customer information for insights. Okay, so in today's world, we are talking about content marketing, information. We have a lot of information. It's normal to be overwhelmed, and kita akan lebih banyak information yang kita proses hari-hari, like kadang thousands of messages pukul pagi sampai malam, sometimes our brain cannot process kan. So it becoming a very big challenges for marketers. So kita positionkan diri kita sebagai marketers. Okay, so it's becoming a big challenge for marketers to maintain customers or to find their customers, so where they are, how exactly are we going to reach them. And so sama macam decision yang saya buat pagi ni, how should I present my data to you? Like kalau because I always share both slides, meaning kedua-dua slide. So slide original dan juga slide daripada saya sendiri yang saya buat sendiri based on pemahaman saya sebagai marketer. Saya positionkan diri saya sebagai researcher dalam bidang marketing kan. Jadi saya buat interpretation saya sendiri. Macam mana saya nak mengajar student, not based on the slide, the main slide, which is kalau the main slide comes from this book. Okay, so the marketing for hospitality and tourism. Okay, tapi apa yang saya faham dan senang untuk saya deliverkan kepada student saya. So kalau you tengok ada perbezaan, kalau the original slide usually ada text sahaja, most of the time hanya ada text je dekat dalam tu. Tapi kalau saya punya slide, usually I put more photos, I put statistics supaya student faham. When we learn marketing, because I'm not only teaching marketing to you, but saya juga nak awak jadi a good marketers, which means not necessarily kita ni kerja dalam bidang marketing. Okay, tapi bila kita nak sampaikan idea kita to anybody, contohlah nak pergi job interview, kan, dia suka tanya soalan, tell me about yourself, kan. Kalau company yang very generous, kan, dia dengarlah awak cerita, my name is Noala Mansur, I born in Sungai Petani, Kedah, but right now my family live in Selangor, panjang ceritanya. Itu kalau company yang very generous company, dia tunggu je you ceritalah dengan bahasa Inggeris, tongkat baliknya. Saya pun dulu bahasa Inggeris tak bagus pun. Okay,
Tapi orang selalu tak percaya bila saya cakap bahasa Inggeris saya tak bagus kan. So, ada company yang not very generous with their time. Especially bila interview session terlalu ramai candidate kan. So, bayangkan diri awak selepas habis degree, awak pergi interview. Kan? Dalam bilik interview tu kadang-kadang ada sampai 40 orang for applying for the same position, kerja yang sama, kan? Semua daripada university graduate seluruh Malaysia. Okay. So, you bayangkan dalam tu macam mana awak nak stand out kan dalam interview session tu. Okay. So, itu kenapa pentingnya kita pandai bercakap. Kan? So, macam mana nak pandai bercakap? Dia pandai bercakap satu, pandai bercakap dengan fakta satu lagi. So, ada dua perkara penting dekat dalam apa tu, bila kita nak promote diri kita kan. So, saya pernah pergi interview company yang not very generous. Apa yang dia buat, masa tu dia belum bos saya lagi lah. Dia duduk sekejap je. Dia duduk depan saya, dia kata, okay, in 1 minute, tell me why should I hire you. And dalam masa 1 minit, awak bagi tahu saya kenapa saya kena ambil awak bekerja. Okay, so soalan dia tu sebenarnya a very common question. Sekarang bos tanya, maksudnya interviewer tanya. So, saya pun cerita lah. Okay lah. So, lepas 1 minit, okay. You wait. I'll call somebody else to interview you. 1 minit tadi tu sebenarnya bukan untuk interview. Selepas saya kerja dengan beliau, baru dia bagi tahu, dia explain kenapa dia buat interview 1 minit tu. Interview 1 minit tu hanya nak tengok saya boleh bercakap bahasa Inggeris ke tak. Itu sahaja. Kan? Belum kenal lagi. Saya ni orang macam mana, kenapa saya minta kerja dekat company tu, ke apa ke semua kan. Dia tak nak tahu lagi kan. So, lepas 1 minit, dia suruh saya tunggu and then baru manager datang. Meaning, dia bos kan. So, baru ada seorang manager datang, then that person yang interview saya 30 minit. Kan, tanya saya apa goal lah, apalah, you nak buat apa dalam kerjaya you lah, apa moto hidup you. Macam soalan saya tanya kat awak minggu lepas, apa moto hidup awak kan. So that was, sebab it was a recruiting company. Okay, company yang recruit orang bekerja. And so bila saya kerja dengan dia macam, oh okay, so bila kita nak, walaupun orang tu yang minta kerja kat kita, tapi kita pun bila kita nak kata company kita bagus, we have to know what we need to tell them. So if you realize every week, I will always explain to you why you need to learn this particular chapter. And so itu pentingnya. Kenapa kita belajar marketing, and 30 minit kan saya pitching kan. First week, welcome week kan. Kenapa you kena belajar subjek marketing? Because pada saya, especially tourism in hospitality, tourism wellness, we are in service industry. Okay, so we always dealing with a lot of information daily, not only about marketing. So we need to communicate our information to our customers. So macam saya, pensyarah, saya kena communicate information kepada awak sebagai student. And so itu apa yang saya buat. And so kalau you tengok saya punya message pun very short, very precise. Saya punya messages. Sebab saya tak suka, saya sebelum tulis message, saya mesti karang dulu message. Tu saya punya style. Saya takkan reply satu baris. Because students susah nak faham, and bila dia forward ke kawan dia, kan selalu kan bila kita forward message, dia tak ikut pun turutan yang kita type tu. Kan? Mungkin kawan tu terbaca yang message atas dulu, baru baca yang bawah. So when information disconnected, it becomes a problem. Okay? So now the world is known as the age of information. Dunia sekarang dikenali sebagai age of information. So saya rasa you pun selalu dengar perkataan tu kan. So daripada dulu tak ada Suruhanjaya Komunikasi sampai Malaysia ada Suruhanjaya Komunikasi. So it shows that there's a lot of importance in information in Malaysia. Okay? So this is the learning objective. So we emphasize on the importance of information. Tengok, kalau you perasan saya punya slide, saya
Kalau ikut dalam buku, dalam original text, tak ada pun highlight. Saya yang highlightkan apa yang penting. So that sekali you baca, lagi-lagi bila atas skrin macam ni, siapa yang tengok kat telefon tu memang saya tahu you nampak kecil je kan. Sebab saya saja letak buku saya. Kalau tidak you tak dengar. Kalau tidak you dengar suara saya saja tapi tak nampak saya mengajar kan. Okay. So saya yang highlightkan orange tu. So importance of information. So apa yang kita buat hari ni, if we need to know why is it important to know information in marketing, in marketplace. Okay, dekat tempat yang kita jual. Okay, and then what is the concept of marketing information system? Okay, what is the marketing process? So this particular chapter is the basis of your group work. Kan? So ini adalah basis untuk group work awak marketing research process. So saya tak akan buat kelas lain. Ini the only kelas yang saya ajar awak macam mana nak buat marketing plan. Okay? So bila you start buat group assignment, you might want to watch this video again. Okay? So I emphasize on that. So because salah satu your assignment adalah marketing research plan. Okay. So I will give the instruction by next week, paling lambat minggu depan. So saya akan bagi dalam minggu ni atau minggu depan. Okay. So this is the video that you want to go bila you nak buat marketing plan nanti. Okay. Right. So and then also I will explain like how company use information, marketing information. Okay, so daily when we are making when we wake up we make a lot of decision. Okay, so saya ingat lagi masa first week saya tanya apa decision you nak pakai baju apa hari ni, or why you wake up pagi ni nak datang kelas, kan? Decision ni nak sambung tidur ke nak bangun dengan kuliah, kan? Tu decision that you have to make every day. Saya tahu tiap hari untuk student kan. Okay, macam saya lah hari ni nak pakai tudung colour apa kan, purple. Saya decide semalam. Saya tak boleh decide pagi dah sekarang. Kalau saya decide pagi memang kepala saya serabut. Kata saya decide malam semalam. So lelaki lebih mudah kan berpakaian compare to lelaki, compared to perempuan, because of the choice of colours that you make. And so saya dulu pun macam you all lah, maksudnya ada semua 12 colour, 24 colour, 36 colour. And tapi my favourite colour is purple. And so apa yang saya buat, sebabkan susah sangat nak decide pagi-pagi nak pakai baju apa, whatever, apa yang saya buat, saya beli baju warna biru, hijau, purple. Tu baju yang saya beli sekarang. Kan? So colour saya ada banyak warna tudung purple tapi lain-lain shade, lain-lain lavender lah, apalah kan, sampai colour manggis kan. So pink, ni saja cerita kan. So that's how I make my decision. Saya tak boleh jadi Steve Jobs pakai hitam je kan. Tu bukan saya punya personality kan. So a lot of leaders wear only 1 to 2 colours because of the decision that we have to make. So saya perasan bila saya makin busy, saya tak boleh decide which colour I want to wear. Lagi lama saya diri dekat depan, padahal baju saya banyak sikit je. Baju saya adalah cukup untuk 2 minggu. So you lagi 2 minggu you tengok saya akan pakai baju yang sama. So bila recording video sekarang lagi problem lah, sebab kan student ingat saya pakai tudung apa kan. So dulu dekat UiTM Penang masa saya mengajar kat sana, setiap hari Rabu kan, saya pun tak sedar saya pakai tudung yang sama. Student tu tegur lepas minggu ketiga, dia tanya, Miss, setiap hari Rabu Miss memang pakai tudung warna pink lah, dia kata kan. Saya pun gelak kan, rupanya susun baju. Bila susun baju kan, agaknya saya susun Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dan saya tak perasan saya ulang balik Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat kan. Tapi dia perasan. Okay, that's how observant the customers are. Kan, tu nak tunjuk je. Kan. So sama bila you buat decision, kenapa saya share gambar kek kan. So recall, saya tak tanya soalan hari ni lagi, belum tanya lagi pagi ni. So you recall, bila birthday you, siapa yang dah lepas tu, tak apa, recall yang birthday awak yang dah lepas. Siapa yang birthday yang akan datang, you recall, okay? How do you make decision
where to go to celebrate for your birthday. Selalunya birthday adalah important moment kan, especially tahun ni celebrate 21 ke? 20? 21. So besarlah celebration tahun ni. Okay, so lagi besar decision tu, meaning lagi penting decision yang awak kena buat, nak decide ni. Kan? Lagi-lagi mak kata ataupun abang kata kan, okay, abang nak belanja ni, birthday 21 tahun ni, aku payah cakap kan nak belanja kan. Okay, pilihlah nak pergi restoran mana. Kan. So you recall berapa hari you buat research tempat mana you nak pergi ataupun berbulan. Macam adik-beradik saya selalunya kita orang suka plan vacation, birthday vacation. So 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum dah decide kan nak pergi mana. So restoran mana? Kenapa awak nak pergi sangat restoran tu? Ataupun apa choice yang ada? Choice makanan, nak makan kat Kota Baru ke ataupun nak makan kat Johor ke kan, contoh kan. So it's very important decision, especially 21st birthday kan. Kan lagi besar lah tahun ni korang punya planning kan. Sakan kan. Walaupun dekat Malaysia tak ada pun sebenarnya legal age 21st, tapi how significant 21st birthday in today society disebabkan western world. So western world, saya terangkanlah kenapa kan. So western world, bila awak umur 21, awak consider dewasa, you can drink. Sebab diorang ada umur minum alkohol. So di Amerika, umur 21 baru you are allowed to drink alcohol. So kenapa umur 21 sangat penting dalam society dia? Sebab tu diorang selalu besarkan celebrating 21st birthday, which is, marketing 21st birthday is very important, and daripada negara dia rolling ke negara-negara lain. The 21st birthday celebration. So that's how important it is. So kalau kita tengok dalam culture kita sebenarnya tak nampak sangat 21st birthday, tapi sebab kita selalu tengok TV kan, selalu tengok TV kan, American movie kan. So I think you understand the importance of it. And so tapi you all jangan lagi minum umur 21. Walaupun you pergi Amerika, ada jabatan agama, jangan pula masuk pub. So tapi kalau kata you pergi, memang boleh masuk lah. Tu nak bagi tahunya. Okay. So jangan masuk lah. And so esok puasa, syaitan ikat dengan kita sekali kena ikatkan diri kita. Right. Okay. So decision. So bila dah buat decision ni nak pergi makan dekat restoran mana kan, dah sampai dekat situ kan, dah lah anticipate ni kan, birthday 21st ni kan, bestnya nak makan kan, sedap ni ayah belanja ni kan. Okay. Sebab makanan free memang sedap kan. Saya tu selalunya saya punya kod lah. And kalau kawan-kawan saya tanya nak pergi makan kat mana, saya tak kisah makan kat mana, janji kau belanja. Tu. And so when we make the decision, kita sampai dekat tempat tu, kita makan, okay apa semua, sekali tengok staff dia, kita minta lah, kita orang beli kek ni, nak celebrate, boleh tak? Oh tak boleh, sebab ni kek luar, kita tak boleh bagi pinggan apa semua ni, semua tak boleh. Kan? Ada kan setengah restoran ada polisi macam tu. Kan? So, you pun, alah menyesal aku datang restoran ni kan. Kita tanya elok-elok, boleh ke tak minta pinggan kan? Tu pun nak marah kan. So, and then bila you balik, yelah tak boleh nak tiup lilin kan. So, you pun macam kecewanya, tak apalah kita tiup lilin kat rumah. Tapi feeling dia tak sama kan, tiup lilin dekat restoran tu dengan dekat rumah kan. So, bila you balik, you kecewa. So, you balik, you pun bagilah rating kan. Macam ni, bagilah rating. Jangan pergi restoran tu, dia tak pergi pun bawa kek kan. Direct je kan. Dan kita orang nak celebrate birthday pun tak bagi kan. Okay. So, tapi by the time masa you buat decision tersebut untuk pergi restoran tu, kan, pada you, okay, is a good decision or maksudnya, bagus ni, kita pergi situ. Kan, sebab you baca review kan, so pada you is a good decision. Tapi bila you balik pada you, no, it's a bad decision. Cuma bila dekat dalam marketing process,
there are no such thing as good decision and bad decision. Masa kita buat keputusan tersebut. And dia cuma by the time kita buat keputusan, kita dah lalui experience tersebut dan kita dah pergi, dah lalui experience, okay, baru kita akan kata hasil dia, hasil keputusan kita tu. Kan? Baik ke tak baik? Okay? So, that is how experience translated into kita panggil review lah kalau kita cakap senang review. Okay? Simple, very simple review. So, you bagilah review tu kan. Sebab you tak puas hati kan. So, kalau kata dia bagi tiup lilin, potong kek, bagi pinggan apa semua, you will give them a good review, for example. Kan? Tapi no such thing as good decision or bad decision masa kita buat keputusan tersebut. Tak ada. Kan? Sebab kita tak tahu lagi. Kita belum tahu. Sebab tu kenapa dalam industri kita, especially in service, in our industry, in service industry, it's hard to measure a good decision or a bad decision because from one person to another, we have different perception. Kan? Mungkin katakan Ainin kata dia tak kisah pun, tak apa, balik rumah pun okey je, tiup lilin kat rumah kan. Ada yang macam, lagi best kan, malu pula kan nyanyi ramai-ramai dekat restoran, malu kan ada setengah orang tak suka. Kan, adik-adik saya kan tak suka kalau kita orang celebrate kat restoran sebab dia kata malu, orang semua tengok. Kan. Tapi kalau anak saudara saya, dia suka. Lagi-lagi restoran yang staff dia datang menyanyi dekat meja. Happy birthday to you. Ada kan restoran macam tu kan? Anak saudara saya suka sebab dia rasa macam wow, semua orang nyanyi untuk aku. Kan? So different people have different expectation, different decision making. Okay? So decision. Okay. So bila kita buat keputusan, kita sebenarnya tak ada pun intention untuk kalah ataupun menang ataupun hilang duit, for example, kan kita tak tahu pun you akan suka brand tu ke ataupun tak suka brand tu ke, contohnya kan. So nobody would intentionally choose to lose lots of money or to destroy a brand. So money also can be translated into value. Kan? So tak ada siapa-siapa pun yang niat. So semua orang bila they spend duit, especially in our industry, they spend to satisfy themselves untuk mendapatkan kepuasan pembelian dia. Kan? Sebab kita bayar, kita punya servis kita sendiri. Kan? So that's how kita measure. Lagi tinggi kita bayar, lagi banyak duit yang kita keluar, kita harapkan servis lebih bagus. Kan? Masa pilih restoran tu kan, kenapa selalunya kita pilih restoran mahal? Compare tu makan burger tepi jalan ataupun makan kat kedai kita selalu makan kedai tom yum yang kita selalu pergi. Kan? Sebab kita assume kedai tom yum probably macam taklah rasa feel sangat. Kan? Padahal makcik tu friendly je. Kan? Tapi bila kita nak pergi celebrate birthday, kita go to a bigger restaurant, nama lebih terkenal sebab kita assume macam kalau kita makan dekat situ, katakanlah makan kat Nandos kan, mesti macam best lah. Mesti lagi macam bestnya kan, celebrate birthday kat Nandos. Tu contoh, Nandos saya bagi contoh kan. So pada apa tu, mungkin. Sebab itu kenapa you pilih brand tersebut. Instead of you pergi makan dekat, you pergi celebrate birthday kat kedai Tom Yum kan. Okay. Kedai Tom Yum pun ada scale of level juga sekarang kan. Kedai Tom Yum yang biasa, yang depan rumah you, dan kedai Tom Yum yang dalam shopping mall, for example kan. Adik saya ada suka, dia suka celebrate kat kedai Tom Yum kan. Walaupun kita macam makan Tom Yum lagi. Sebab Tom Yum kan consider makan hari-hari kan. Tapi palate dia bukan palate western kan. So dia akan pilih kan. So bila experience susah nak measure, lebih banyak duit yang company kena keluarkan, kena invest untuk buat marketing. Okay? So dekat dalam company industri kita, so kalau you tengok, this is one of the latest data kan, customer services kan, kenapa saya ambil company ni, memang dia tak tulis hospitality ke tourism ke, dia tak tulis kan. So kita ambil consumer service kan. So consumer service company apa tu, biasanya company belanjakan 5% ke 11% daripada revenue total. Awak dah belajar accounting, okay?
So daripada total hasil pendapatan dia, dia belanjakan, semua company akan allocate duit untuk marketing. Okay. So biasanya 5% tu normal lah. Kalau orang bisnes biasanya, kalau saya tanya kawan-kawan yang bisnes, dia akan allocate 5%. Kan? So paling latest kebanyakannya dalam industri kita spend up to 11% dalam industri kita. Tapi kalau katalah contoh you nak sponsor Maharaja Lawak, kan, macam Datuk Vida buat, kan. So macam Datuk Vida tu, she spend more than 15% daripada total revenue dia. Ya, sebab kalau tak, dia takkan dapat slot Gegar Vaganza, kan. So mahal, bila lagi popular program tersebut, lebih mahal you kena bayar untuk airtime, untuk nak muncul iklan dekat situ. So Datuk Vida probably, I think she spend more than 11% and probably 20% sebab dia very aggressive marketing. So dalam consumer service, so selalunya ni lah yang data latest kata kita spend up to 18.9%, and so almost 20% lah kalau tengok, kan, dalam industri kita, especially bila selepas COVID-19, consumer service lebih banyak spend duit dalam marketing compare to company-company lain. Sebab now dia dah bukan jadi essential, so kita perlu balik customer kembali kepada industri. And so kalau you tengok tourism Malaysia apa semua masih spend duit. And so why information is important in our industry? Okay? Kenapa penting? And because dalam industri kita, okay, income yang kita dapat tolak dengan expenses, and so duit lebihan, kita panggil disposable income, probably you dah belajar dekat dalam ekonomi, and mungkin dah belajar dalam ekonomi, terms ni, disposable income. So industri kita depends on disposable income. And so duit tu you dah tolak dah, contohnya minyak, siapa yang duduk rumah sewa, katakanlah duit rumah sewa, elektrik, air, apa lagi, top up. Nah, sekarang kan consider normal, kan, kalau siapa yang pakai top up, kan, so top up, you dah tolak apa semua ni, duit yang lebih tu, kan, itulah duit yang you pergi nandos tadi, contohnya. You boleh makan kat kedai biasa, tapi you pergi nandos, pergi celebrate birthday. Ataupun you pergi travel, pergi jalankan kawan you balik kampung, contohnya. Duit extra tu lah yang kita daripada income tolak expenses, tolak duit-duit belanja ni, duit lebihan tu yang kita gunakan. So industri kita macam spa, pergi gym, kalau you tak ada disposable income, you takkan spend duit pergi gym. You exercise saja lah dekat depan rumah, dekat jalan raya depan rumah you, contohnya. Tapi bila nak exercise, kena ada kasut sukan. Kasut sukan tu consider disposable income. Duit daripada disposable income. Tapi slipper you pakai hari-hari, yang tu yang wajib pakai, yang tu adalah you punya expenses. So that's how our industry works. So sama sekarang dikategorikan sebagai non-essential. Sebab tu kalau kata sekarang mungkin orang akan tukarlah terms tersebut, kan. Tapi this system yang kita guna dalam ekonomi punya terms, kan. So bila kita dalam disposable income punya industri, yang kita nak orang guna duit lebihan dia untuk belanja bagi company kita, kan. So kita kena produce something original, baru orang akan spend duit untuk company kita. Okay. So when we produce something original, it will rise to something above the noise. So kita go into noise kejap lagi. Okay. So bila dunia banyak chaotic ni, saya panggil banyak chaotic ni, lagi orang nak personalization. So lagi orang suka. So especially your generation yang lebih suka personalization, meaning orang ingat muka you, orang ingat you suka makan apa, maksudnya restoran ke contohnya, ataupun ni lah, cookies. Kenapa kita accept cookies dekat bila kita klik website dia ada cookies, kan. So cookies tu akan personalkan you punya experience, browsing experience tu. Kalau you suka buku, dia akan bagi ni website yang related dengan buku. Kalau you suka baju, dia akan bagi ni website dengan baju. Contoh paling mudah, YouTube.
You tengok kan, YouTube personalkan servis untuk awak. Video selalu awak tengok, itulah video yang dia akan recommend. Awak cari pun, awak akan dapat video tu sampai dekat depan awak punya, dekat dalam awak punya YouTube list tu. Kan? So, ni kita panggil hyper personalization. So, now, data is used to personalize service, to personalize products and also content. Kan? So, nanti kita tengok contoh ni. Kan? So Shopee, saya tak jumpa gambar Shopee semalam, tapi saya jumpa gambar Amazon. So bila kita beli barang, dia akan recommend kalau awak beli contohnya exercise mat, kan, orang juga selalu beli dumbbell contohnya. So dia akan recommend you beli sekali. So Shopee pun pakai the same konsep. So bila muka depan Shopee awak akan keluar barang yang you selalu beli. Kalau you suka beri benda exercise equipment, dia akan keluar dekat muka depan sekali bila you buka Shopee kan. Contohnya, you buka app Shopee, dia akan keluar exercise equipment kat depan tu. Kan? Tapi, kata siapa yang suka buku, dia akan keluar buku dekat depan tu. Kan? So, different people will have different page depan. Kan? Page depan lah kita panggil. So, ni contoh for buying online. Spotify, siapa yang pernah guna Spotify? Tadi saya bagi contoh YouTube. Spotify juga guna hyper personalization, and which they will personalize dia punya customer, maksudnya you punya listening experience. Sebab tu kenapa app dia popular Spotify and lagu yang you suka dengar, kalau you suka dengar lagu tu lagu 90-an contohnya, dia akan recommend untuk you lagu-lagu 90-an. Ataupun sekarang lagi senang kan, dia ada playlist siap-siap kan, you boleh pilih je you nak tak, yang mana you nak buang, yang mana you nak kan. So in our industry, kita banyak pakai loyalty program kan. Saya bagi contoh Starbucks, sebenarnya dalam tourism pun ada loyalty program. Kalau AirAsia contohnya big kan, apa tu, spa pun ada dia punya loyalty program, gym yang terkenal ada loyalty program kan. So bila contohnya you dah kumpul berapa banyak star atau berapa banyak point, you boleh redeem air free kan. So I think you have loyalty program and so you just bayangkan satu loyalty program yang you ada kan. So this is how the experience, personalized experience in our service and so in service industry and so ni dekat spa, hari saya pernah pergi 2019 tengok student dekat Hanan Medi Spa, belah-belah Selangor, tak ingat belah mana belah Selangor kan. So dia offer masa saya tengah tunggu student, sebab student tengah design masa tu, dia tengah end customer. So manager dia kata, puan nak scan dulu tak muka kan. Saya kan scan muka, scan buat apa kan. So macam ni lah lebih kurang kan machine dia kan. So masuklah dalam tu. So dia keluar semua result, muka aku ada berapa banyak kedot, ada berapa banyak brown spot kan. Dia keluar semua. Lepas dah habis tu, dia tunjuklah result. Dia bagilah result macam buat ni lah, masa nak masuk UMK buat apa, medical examination kan, medical exam kan. So keluarlah result awak punya berat berapa lah, sihat ke tak, ada asma ke tak kan. So facial sekarang, even dekat gym pun, dia ada banyak scanner. So dia scan, kalau dekat facial punya tempat pusat beauty sekarang, dia scan kan. Lepas dia dah scan, dia bagi kat you menu kan. So muka puan ni dry lah kat sini, ada brown spot lah, ada wrinkle lah, apa semua kan. Saya pun tak nak tahu kan, tapi yalah nak buat macam mana, dah di offer kan. So puan tak nak ke ambil kita orang punya package yang ni, okay. So daripada banyak-banyak menu tu, dia punya menu sama lah macam pergi kedai makan, pilih apa nak makan. So dekat spa dia panggil menu spa kan. So menu untuk nak bagi kulit lembap, menu untuk nak buang jeragat contohnya, macam you all selalu masalah jerawat kan. So menu untuk problem jerawat, katakan. So that's how kita personalkan service. And so ada yang macam tadi, kita as customer we have to walk in and go to the spa and get our skin being scanned. Okay,
scan the skin lah kan. So yang ni app kan, company ni dia gunakan app upload gambar selfie kan. So nanti app tu akan scan condition kulit you, and then dia akan buat recommendation secara online. So you boleh pergi website tu, you tengok kan. So dia akan recommendkan solution apa the best solution for your skin kan. Tapi dengan dia punya nanti dia bagilah, dia jual lah, dia punya set dia lah apa semua kan, dia punya package whatever. Tapi you tak payah pergi tempat tu kan. So you buat semua online and solution dia kan. So this is how advanced sebenarnya beauty industry sekarang lah kan. So in hotel industry kan, so masa saya pergi check in dekat Zenith Putrajaya, masa tu pergi tengok student practical lah, saya pergi situ, yalah perlu tidur kan, saya pun duduk lah situ kan. Saya tanya dia macam mana saya nak order room service kan, sebab tak nak keluar, saya nak order room service. Saya kata tak apa, pom on je TV, dekat dalam TV tu semua ada menu lah apa semua kan. Saya pun try lah on, bila on TV keluar nama saya. Terkejut kan, sebab saya tak pernah pergi kan hotel mahal kan. So saya pun, oh ada nama rupanya. Sebab bila masa check in kan dia tahu saya kan yang check in kan, so dia keluar nama. So ada nama saya kat dalam tu kan, happy. Tu saya ambil gambar tu nak tunjuk dalam kelas kan. That's how service being personalised dekat dalam hotel, dalam hotel industri tu. So kebanyakannya hotel pun dah ada sistem yang lebih kurang sama, tapi mostly 4 to 5 star hotel lah. And sebab sebab teknologi macam ni memang you kena invest and duit kan. So happy customer usually willing to spend RM100 more per month untuk brand you sahaja kan. So katakan Nandos tadi, bila happy dia akan ulang balik pergi Nandos, bayar RM100 kan. Sebab tu kenapa selalu orang ada member kan. Kalau kat sini dia tak panggil loyalty program, ada member kan. Kan tu soalan selalu yang ditanya you kan, bila you pergi scan apa-apa ada member, pergi Tesco ke, you pergi minum kat kedai mana ke, ada member kan. Ada member, member tu lah dia panggil member kan, membership kan. Sebab membership, orang yang ada membership usually kita akan ulang balik tempat yang sama kan. Macam Starbucks contohnya kan, kalau saya lah, sebab saya ada membership Starbucks, so compare tu kedai kopi lain, selalu saya pergi Starbucks sebab nak kumpul kan, nak kumpulkan apa tu, minuman nombor 11 free, dia 10, lepas you minum 10 nombor 11 free kan, nak kumpulkan kan. So ada setengah yang ada expiry date, ada setengah tak ada, it depends on the loyalty programs kan. Okay. So bila kita nak develop, so hari ni kita relatekan information dengan kita nak develop a new flavour untuk ice cream kan. So minggu ni saya bagi contoh ice cream, tak nak bagi McDonald's sebab McDonald's senang sangat kan, example dia kan. So how much as we marketers, our company willing to invest on which flavour to develop kan. Usually bila kita develop a new products, we want to go into the market, usually we have several choices. So kat sini contohnya ada 6 flavor kan, tapi bila kita nak go into the lab, we need money. So usually kita kena buat dulu kajian yang mana yang lebih berbaloi untuk kita invest kan. So why we need to do, so kalau kata why we need to do, what is the role, meaning tujuan kita buat, kita kumpul information dalam marketing kan. Sebab kita nak buat, kita nak kurangkan risiko kan. So kita nak tengok adakah cost ataupun cost kita invest tu berapa kan. So kita panggil cost benefit analysis, probably dekat dalam subject accounting saya rasa ada ajar, and cost benefit analysis kita panggil. So berapa banyak kita invest, kita akan dapat untung berapa contohnya. And also we need to generate support. So bila kita nak bentangkan idea kita dekat bos kan, katakan kat bos, so ada 6 flavor, kami decide nak yang flavor mana satu, yang customer yang nak bangunkan, contohnya nak buat blueberry ice cream sebab customer prefer blueberry ice cream. So bos tanya, macam mana awak tahu? Saya suka minum blueberry, takkan kita nak cakap macam tu kan. So apa yang kita buat adalah kita buat kajian, kita collect data yang tunjukkan
orang sekarang trend suka minum blueberry sebab blueberry bagus. Contohnya antioksidan. Kan? Tu for example. Contohlah. Kan? Tapi belum tentu lagi. Kena back up dengan data. Kan? So, information secara linearnya kan, adalah daripada sender kepada receiver. Macam saya kepada awak, direct. Kan? So, kita panggil sender to receiver. So, you receive. Sama sahaja. Communication model ni sama je mana-mana pun. Kita bercakap dalam person ke, virtual ke, apa tu, text ke, kan? Sama sahaja. Kan? Tapi, bila in reality, bila kita bercakap sebenarnya ada banyak noise. Kan? So, tadi saya tak reply pun. Mesej Najah ada orang tolong reply kan. Terima kasih yang tolong reply kan. Kelas selalu start pukul 8 suku. Betul? Dan saya tak reply sebab saya fikir kena reply ke. Tapi itu yang kadang kan bila dalam WhatsApp kan, pada saya lah WhatsApp punya teknologi ni banyak noise because katakan saya post something kan, saya post okay minggu depan tutorial apa bla 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 kan. Lepas tu kejap lagi okay madam, okay madam, okay madam, okay madam. Aku sampai orang yang ke-27 post kan. Okay, lepas tu minggu depan semalam, siapa tanya? Izzat kan? Izzat tanya kan? Esok ada tutorial tak? Contoh. Contoh kan, saya bagi contoh je Izzat kan? Jangan kejap ya. Ada tutorial tak hari ni kan? Padahal dah cakap dah ni, tutorial tak ada ni. Tapi sebab 27, agaknya Izzat orang ke-28 kan? Dia tak nampak ada message yang dekat atas tu. So, especially group messages kalau you perasan. Group messages kan, susah kan? Banyak. Okay, madam tu saja dah 27 kali kan? 27 kan? Tu kelas yang kecil macam kita ni, consider kelas kecil bawah 40 orang kan? Imagine kalau kata student yang ada 200. Macam subjek ekonomi ada 400 student. Saya tak boleh bayang macam mana cara dia tak jawab mesej. Saya tak boleh bayang. Sebab saya tak pernah dapat student sampai 400 orang kan? So, that's how noise happen kan? So, samalah macam apa tu, bila kita upload gambar whatever kan. So, on the internet, based on the data, on the internet, in 1 minute, this is what happened around the world dalam masa 1 minit. Kan, kalau you tengok Instagram, for example, yang you selalu guna kan, 300,000 scroll dalam masa 1 minit. 300,000. Sebab Instagram banyak marketers suka guna apa tu, elemen dia. Kan? Contohnya Google kan, berapa ramai orang type nak search information dalam Google kan, 4 million typing in 1 minute. So you bayangkan berapa banyak noise yang berlaku kan. Okay, information yang berlaku dalam masa 1 minit. Kita bukan kita je. I mean this is total yang berlaku satu dunia kan. However, data is the new gold. Inilah data sekarang kan. So, saya tahu harga emas tengah turun whatever kan. I don't care about emas saya lah. Kan? I care about information. Sebab saya marketers. Saya orang yang bagi information. Saya punya apa tu, qualification dalam bidang apa tu, teknologi ya. So, this is what I care more kan, about information. Kan? So, in our industry, kenapa big data? So, saya share video big data supaya nak kenalkan awak dengan big data. Big data adalah kita panggil a collection of information from several, places on the web. And ada banyak places kan. So kita imagine satu dunia galaksi internet tu, so dekat dalam tu you can get so many information. So dekat dalam zaman sekarang kita considerkan that information, yang sebanyak-banyak information tu kita panggil sebagai big data. So kenapa kepentingan big data? This is 6 highlighted one for customer experience, and kita nak personalizekan servis. Tadi saya bagi contoh, nak personalizekan servis. Kita nak buat market research dan kita nak targetkan kita punya products and services to customer yang kita nak. Kan? Revenue management, probably you all tak belajar lagi kot booking pasal booking. Revenue management banyak pasal booking and also keuntungan. And reputation, this is banyak brand jaga, and juga strategic management. Macam mana
apa tu, board of directors, stakeholders, managers, nak make sure kan company dia maintain dia performance. Ha? So it can be several steps. So bayangkanlah steps yang ni dalam hotel, tapi spa pun ada step yang sama, gym pun step yang sama, customer sampai booking sampai dia experiencekan you punya service. And so this is the steps. And so big data akan digunakan dalam step-step customer experience. Step. And daripada dia booking sampailah service tu sampai dekat dia. And sampai dia balik lah, maksudnya sampai orang tu balik, and bila dia balik dia fikir pula nak datang lagi ke tak, contohnya. So that's how important information tu. And so data versus information, apa bezanya? Data is fact, dapat data senang. Macam ni lah, you tengok je slide, tu data. Tapi information adalah apa yang you faham, apa yang kita faham. So kalau kata you sendiri rasa confused, macam mana you nak deliver kan information you dekat customer you, kalau you sendiri confused. Bila kita duduk depan customer, kita tak boleh cakap, apa tu, saya pun tak tahulah, kan. Ataupun selalunya kan, banyak student intern suka buat benda ni, ataupun orang yang baru start kerja suka buat benda ni. Dia tunduk je, bila nampak customer datang, lagi-lagi dia buat-buat sibuk. Tak pula. Sebab customer selalunya dia panggil orang yang tak sibuk. Kan? Orang yang nampak macam available, dia tak akan panggil orang yang terlalat-lalat kan. So, tu strategi lah selalunya yang student buat. So, I hope you don't become that person. Because you have to study. And before you go into internship, and before you go into ni lah, kerja, you kena study kan. Sama macam saya pun spend like macam 2 days untuk deliver satu chapter ni, saya sendiri study dalam 2 ke 3 hari sebelum saya bagi kuliah dekat awak. And so that's how saya buat saya punya information saya sendiri. Okay. So dulu marketing, kita pergi kat kedai, kita tanya orang, apa tu, macam mana you tahu saya suka benda ni ya? You ingat nama saya? Saya pernah ada orang macam tu kan. Dekat ni lah, macam Starbucks kan. Kadang dia ingat nama kan, sebab saya selalu pergi kan. Kata, lama tak datang. Ada kakak kedai depan kampus ni kan. Cikgu, lama tak datang kan. Dia orang selalu panggil saya cikgu kan. So, lama tak datang kan. Dia ingat. Sebab saya selalu makan pukul berapa hari apa kat mana kan. Dia ingat. Kan. So, dulu kita depend on kita punya employee to remember our customers, to remember information. Bila kita remember customer, meaning kita remember information. So, hari ni contoh kita nak buat ice cream. So, you ingat dia suka makan ice cream apa. Itu contohnya. So, it depends on our customers. So, traditionally, we're talking about traditionally. So, sekarang bila dah ada sistem, kita panggil marketing information system, you key in apa yang customer suka kan. Bila dia beli, dia selalu datang kedai you beli. Contohnya, you pergi Baskin Robbins, katakan, ataupun Tea Life ke mana kan, you order, dia akan key in dalam tu. Domino's pada saya macam creepy juga pergi Domino's kan. Saya suka makan Domino's daripada Pizza Hut kan. So bila saya pergi Domino's, dia selalu tanya nombor telefon. Berapa nombor telefon? Saya pun cakap, Kak Alia kan. So kan, dia dah key in nama saya dekat dalam tu kan. So dia tahu nama saya kan. So kebanyakan yang kedai, sebab tu kenapa dia minta nombor telefon lah apa sebab dia orang tak nak minta nombor IC, so dia minta nombor telefon, so dia ingat nama you siapa. And so kalau a good company, kadang dia ada terus you selalu order apa. Jadi dia tahu you selalu makan apa dengan just minta nombor information you. And so benda tu disimpan dekat dalam sistem dia. So kita sebagai marketing managers, so you kena process semua information ni. And so what information do you need to launch a new ice cream flavor? Kena ada information apa. Okay. So kita go step by step. So but you nak buat marketing plan ni. So you akan ikut step by step yang saya share hari ni. Okay. So bila kita cari information, ada 2 tempat. Kita go internal sources or external sources. So internal adalah sumber dalaman. So daripada dia punya bill dia yang dia selalu beli, dia punya
Contohnya customer information, gender dia, umur dia berapa, dia lahir kat mana, rumah dia dekat mana, whatever. Ada setengah tempat dia sampai minta alamat kan. Jadi kita ada information macam tu. Type of payment, time of purchase, selalunya dia beli hari apa, pukul berapa, katakan. Kan. And then how much time spent looking at web pages to cookies lah. Tu yang selalu yang kita accept all cookies tu kan. Cookies, bukan cookies makan kan. Cookies dekat dalam website tu. Dia baca apa yang you selalu buat. Kan. So company daripada data tersebut dia ambil dan dia tailorkan data tersebut untuk kena dengan you. Katakan kan contohnya. And then kita ada external sources kan, yang kita ada yang berbayar, ada yang free kan. So kalau free contohnya Jabatan Banci, kalau you pernah dengar sekarang ada lagu e-census, my census kan, census dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu kita panggil banci. So Jabatan Perangkaan tengah buat banci sekarang kan, isilah banci anda whatever. Mungkin awak belum isi banci sebab awak duduk dengan mak ayah, tapi mak ayah awak yang isi banci kan. So you boleh dapat free daripada data banci kan. So nanti macam mana you nak designkan marketing plan you, tengoklah dekat Jabatan Banci punya statistics kan. And then kita ada Suruhanjaya Komunikasi dan Media, dia tapkan kita punya info user internet, penggunaan user internet. And then kalau yang berbayar kita ada Nielsen. Nielsen ni yang selalu bagi TV rating. Siapa yang cakap drama tu popular kan? Kalau selalu siapa yang tak tengok drama kan? Siapa yang cakap drama tu popular? Nielsen ni kira, dia yang kirakan berapa ramai orang tengok waktu tersebut. Dia yang kirakan. Kan? And then kita ada the Economics Intelligence Unit yang tengok selalunya lah industri secara So data-data macam the Economics Intelligence Unit ni, data ni you boleh, you tak payah beli kan. Sebab UMK subscribe kan, tapi mesti you all tak tahu kan. So universiti ada banyak database kan sebenarnya untuk research, cuma selalunya student tak familiar kan. Tu je kan. So kalau kata you cari data tak jumpa, you contact lah library. Diorang sebenarnya diorang tahu kat mana nak cari data-data ni kan. Ni contoh data census kan. So banci kita tak buat tiap-tiap tahun. So ni yang paling latest tahun 2018. So dia baru buat census balik tahun ni 2021. Diorang sepatutnya buat tahun lepas. Tapi sebab PKP so dia buat tahun ni. Kan. So selalunya banci 2 tahun sekali. Tu biasanya lah banci. Kan. So orang selalu kata orang suka kahwin 4 sebab perempuan lagi ramai daripada lelaki. Contoh. Kan. So tapi kalau ikut dalam banci negara, lelaki lebih ramai daripada perempuan. Nampak? Kan. So saya kan kalau orang cakap benda macam tu, saya kata you ni mesti tak baca banci. Ataupun lelaki yang lebihan tu ramai generasi muda. Kan, contohnya kan, baru lahir, katakan kita orang selalu buat lawak macam tu lah kan. So muda jadi tak boleh kahwin lagi, for example kan, tu contoh kan. So this is infographic style, tapi data penuh ada sebenarnya dekat Jabatan Banci. So bila you nak buat kajian, you nak tahu you nak marketkan kepada lelaki ke perempuan contohnya kan. You nak jual dekat Melayu ke, dekat China ke, dekat India ke, ataupun kalau tengok kita punya kadar kelahiran negara antara negara kita antara kadar kelahiran tertinggi kan. So kadar kelahiran tertinggi, sebab tu kenapa bisnes barangan bayi sangat popular kat Malaysia kan. Contohnya you nak buka kedai, nampak tak daerah paling ramai penduduk kan. Petaling maksudnya Selangor lah kan. Johor Bahru, Hulu Langat, Klang and Kinta, Perak. Sebab tu selalunya bila company dia nak pergi marketing kan, dia nak test produk dia akan pergi KL, Johor kan, lagi satu Penang. So itu selalunya tempat selalu dia akan test dulu produk ni kan, sebab itu tempat yang paling ramai penduduk kan. So contoh lah yang kita guna daripada data census ni lah kan. So bila kita nak tahu kedai sedap ke tak, selalu kita tengok kan customer banyak ke tak kat kedai tu kan, ataupun kereta banyak ke tak berhenti kat kedai tu. Bila lagi banyak kereta, kita mesti macam kenapa orang Malaysia pula bila jalan jam lagi nak slowkan kita nak tengok kan bakal jam. Orang Malaysia kan macam tu. Sama lah bila kedai makan pun kan, kita pilih kafe yang sedap ke apa ke sebab ramai orang banyak review, contohnya lebih banyak gambar yang you tengok dalam social media kan. Tu information juga tu, gambar dalam social media. Lebih banyak gambar yang tengok dalam social media, itulah reason dia kenapa you pilih kedai tersebut. Kalau ayah punya generasi dia tengok lebih banyak kereta
Kan, lagi banyak kereta tepi jalan, mesti sedap tu kedai tu, kita berhenti lah. Tu ayah saya. Tapi kalau saya tengok hashtag, kan, generasi saya kan. Saya punya generasi macam awak je. Kan, lebih kurang kan, tengok hashtag, oh, kedai dia popular ni, kita kena pergi sini. Kita kena pergi sini. Kan, selalunya kan. So, that's how kita tengok traffic. Kan. So, information sources, and this is several information sources, very straightforward, saya tak jelaskan dah lah. Yang mungkin awak belum familiar ni lah point of sale system. Tadi saya cerita experience saya pergi Domino's kan. So dia tanya nombor telefon berapa, dia key in dekat dalam tu, dia akan keluar. So POS system, kalau awak pergi restoran, banyak restoran, walaupun restoran kecil dekat Malaysia pun selalunya dia akan bayar point of sale system macam ni. Kan. So dia orang beli, so di key in. Kan. So ada setengah bila dia ambil nombor telefon, bila you repeat, dia tahulah you selalu datang, you selalu makan apa, whatever. Dan saya rasa you pernah tengok kot sistem ni kan. McDonald pakai, apa tu, kafe-kafe banyak pakai. So dia mudah untuk staff, satu dia tak payah training. Lepas tu bahasa dia nak kira teks pun mudah. Dan juga dia boleh simpan data customer dekat dalam ni. So itu yang kebanyakan yang company pakai. Apa tu point of sale system sekarang. Dia boleh nampak meja mana penuh, meja mana kosong, makanan apa dah habis, makanan apa ada lagi. Dia boleh nampak benda tu dekat dalam ni. And then ada orang yang suka tanya terus customer bila bayar, ada setengah kadang-kadang dia pergi kat meja, okey tak hari ni servis, apa tu, makanan okey, okey macam ni. Kalau okey you cakap okey, kalau tak okey you cakap tak okey, contohnya kan. Ada setengah apa tu cara kita collect data lah ni, kita panggil cara kita collect data, kita tanya direct kepada customers. So dalam industri kita ada mystery shopper. Mungkin yang ni term yang you tak pernah dengar lagi lah. Mystery shopper. Nama pun mystery. So you tak tahu siapa yang akan review servis you. Orang cakap je ada orang nak datang. Mungkin kat sekolah you pernah tengok orang datang observe cikgu yang mengajar. Pernah tak tengok? Saya rasa ada kan. So dia akan duduk dekat belakang kelas, dia akan duduk belakang. Dia tengoklah cikgu yang mengajar. Cikgu yang mengajar apa kan. Lagi-lagi cikgu yang keluar daripada maktab. Dia punya cikgu, dia datang bercarah, dia datang tengok observe dia. So mystery shopper, macam itulah kerja dia. So dia observe servis yang kita bagi tapi dalam keadaan natural, ada siapa tahu dia mystery shopper. So dalam servis kita normal dalam industri kita normal ada mystery shopper, dia pergi kedai, diorang diorang pergi naik macam ni lah, naik kapal terbang, spa dia pergi ni kan, and then dia balik lah bagi review dekat company tu. Ada mystery shopper daripada company, ada mystery shopper yang dia bayar daripada orang luar untuk jadi customer dan tulis komen. Macam servis tu okey ke tak, bagi review dan macam mana nak improve contohnya. So dalam industri kita normal ada mystery shopper kan. So macam sekarang mystery shopper saya you all lah. Sebab selalunya viral ni pun salah satu juga cara secara tidak langsung mystery shopper punya style. So daripada data yang kita ada tu macam mana kita nak make sense. So kita dah dapat data tadi, customer kita selalu beli bila, pukul berapa, dekat mana. Contohnya macam beli barang online So rakyat Malaysia paling aktif beli barang online pukul 9 malam sampai pukul 11 malam. Siapa yang selalu beli barang online, saya rasa dia faham lah. Kenapa sale selalu berlaku waktu tersebut. So, bila you tahu customer selalu online pukul 9 sampai pukul 11 malam, so you pun akan, you nak buat apa dengan data tu. So, katakan you plan sale pukul 9 sampai pukul 11 malam. Macam AirAsia, dia selalu start tengah malam sale dia. Beli tiket flight contohnya. Shopee pun sama. Saya selalu bagi Shopee punya example. Okay. So, juga kita nak kekalkan customer kita customer retention and then upselling. Tadilah beli satu barang, dia recommend lagi barang yang lain. Kalau you beli sekali lebih murah. Kan Shopee punya strategi kan. Kalau you beli RM15, you dapat free shipping. Upselling lah tu. Padahal benda yang you nak beli tu
Katakanlah buku siapa Azirah kan, nak beli buku kan, buku pun RM8. Tapi sebab dia kata RM15 baru dapat free shipping, you kena beli 2 buku. Kan, tu upselling lah tu. Kan. Kalau kata McDonald's, sebab you all familiar dengan McDonald's. So kalau kata McDonald's, kan, bila you order saya nak Big Mac size regular. Saya nak set Big Mac regular. Tambah RM1 je. Tukar large. Kan, selalu staff dia akan cakap, ah, tak kak, tambah RM1 RM60 akak boleh tukar air large dengan fresh large. Kan, selalu kan. Tu upselling lah tu. Kan, very aggressive punya upselling. Kan. So, this is apa yang you akan buat dalam marketing plan, you punya marketing research. Ada 4 step. Kan. Step pertama, kita define problem. Kan, tadi kita nak buat problem kita hari ni, kita nak buat flavor baru aiskrim. Masalah kita hari ni. Kan. So kita punya masalah yang ni, tapi ada banyak lagi masalah. Tadi kita nak develop new flavor ice cream. And so produk apa kita nak buat, ataupun mungkin ada soalan kenapa sale kita jatuh, ataupun ada soalan kenapa sale kita naik, ada juga. Bila sale naik pun kena tahu, bila sale turun pun kena tahu. So this is common question, kenapa kita buat marketing research. And so, bila kita dah tahu kita nak determine apa, macam tadi kita nak buat flavor baru, preserve baru ice cream, we want to develop a new flavor, kita kena tahu kat mana kita nak collect data. Okay. So, dalam gathering data, dia ada ni lah step by step untuk gather data. And so, this is some question yang kita tanya. So, sebenarnya this is 4P. Okay. Product, price, place and promotion. And so this is sebenarnya soalan 4P kan. So dalam data marketing research ada 2, kita ada primary data, kita ada secondary data. Saya rasa masa STP you belajar benda ni. And secondary data adalah data sekunder, data kedua yang kita dapat daripada tadi. Apa tu MIS kita, daripada marketing information system. Kan, customer kita pernah beli apa, dia buat apa, ataupun kalau company biasanya dia akan ada annual report. Mungkin masa kelas accounting you pernah tengok annual report. So daripada annual report kita tengok bulan apa yang selalu customer beli produk kita. Bulan apa yang selalu customer tak beli. Contohnya. Ataupun customer selalu beli dalam banyak-banyak, katakan banyak-banyak flavor ice cream kan, macam Baskin Robin kan. Baskin Robin ada 31 flavor. Sebab tu dia panggil Baskin Robin 31. Kan? 31 Baskin Robin ke apa benda? Tak ingat mana satu. Nombor dulu ke budak tu ingat, saya pun tak ingat. So kenapa dia panggil 31? Sebab Baskin Robin dia ada 31 flavor, satu flavor untuk setiap hari. Kalau dia tak tahu nak makan apa. Makanya strategi dia. So dia dia tahu hari apa customer beli, hari apa customer tak beli, customer selalu beli flavor apa. So outlet mana yang paling banyak buat sale. Contohnya flavor apa, kalau kata kat Kota Baru, orang Kota Baru suka dalam banyak-banyak flavor dia, 31 tu orang Kota Baru suka flavor apa. So dia dapat data tu semua daripada data secondary dia, daripada hasil jualan, data hasil jualan dia. Tapi dalam marketing research kita buat secondary dan juga kita buat primary. So primary adalah data primer kan, meaning data yang kita pergi collect pertama sebagai sumber pertama. Okay. So ada dua jenis Sebab nanti you nak tahu ni, you nak collect data macam mana. So ni so dah collect data sekunder, secondary data, kita nak pergi collect primary. Sebab sekunder senang dapat. So bila senang dapat, maksudnya sebab company kita ada sendiri, sebab dia kata ni bawah ni. Sebab company kita ada sendiri data tu. Tapi primary you kena keluar. So siapa yang kita nak pergi. So berapa ramai kita nak pilih, nak tanya aiskrim apa yang dia nak. Siapa kita nak pergi, kat mana, bulan berapa kita nak pergi. Contohnya kalau jual benda makanan tak bolehlah pergi bulan puasa. Nanti kata alamak tak dapat free aiskrim ke. Sebab kadang ada orang bila dia nak isi survey, dia tanya ada hadiah ke tak, hadiah pen. Ada hadiah pen tak, bagilah aiskrim ke voucher ke contoh baru dia nak isi
Okay. So mungkin you pernah buat questionnaire and ada orang collect ikut questionnaire, collect data. And dalam marketing kita famous juga focus group, kita kumpulkan orang umur yang sama ataupun ada karakteristik yang sama. Contohnya nak buat new ice cream flavor untuk university students. Contohnya untuk orang yang umur awak lah, umur 21 ni. Katakan kan. So awak akan panggil semua orang umur 21 daripada pelbagai bangsa, taste, background, whatever yang selalu beli barang produk awak. So awak tanya soalan kat dia. Kan? So ramai dalam marketing common kita pakai focus group. Kita panggil focus group. Common kita pakai focus group punya method. Kan? And then lepas dah dapat data, awak kena buat present dekat depan bos awak tu yang saya kata tu pentingnya. Pandai present data ni. Kan? So, kan? Ni method dia tadi. Kan? So, method ni ada lagi, banyak lagi. Ada observation, ada interview. Mungkin you paling familiar interview lah. Interview one-on-one kan. You paling familiar. Kan? So kalau kata survey, ada setengah orang buat pen and paper, ada setengah orang buat online macam ni, pakai questionnaire. Selalunya kalau dalam bidang kita pakai Qualtrics lah, tapi mahal kan. So selalunya orang pakai yang free, Google Form kan. Mungkin senior-senior you selalu forward untuk you. And so dalam marketing, satu lagi yang famous kita panggil neuro marketing. And so kami buat dalam lab. And you tengok gambar dan you bagi rating. Contohnya. Ataupun you decide you suka flavor yang ni ke yang ni ke. So dia bagilah you pakai ni macam dia scan brain dia scan brain kita. Sebab tu dia panggil neuro meaning saraf kan. Dia scan kita punya brain and dia tengok kita selalu makan apa, macam mana kita makan, kita suka flavor apa, strawberry ke. Kalau keluar gambar strawberry kita excited tak? Contohnya. Kan? Kalau keluar gambar blueberry, kita macam apa perasaan kita tengok gambar blueberry, itu contohnya. And so dalam marketing, banyak juga yang pakai neuro marketing ni, and especially dekat universiti dengan company marketing besar sebab teknologi mahal. Kan? Saya dulu ada fakulti psikologi kan, so pernah tengok diorang buat neuro marketing ni kan. Kita pun boleh volunteer nak jadi ketak eksperimen punya orang. Kan? So dia tengoklah kalau you selalu ni some of the things yang dia buat, dia track mata kita selalu tengok dekat mana, dekat atas skrin tu, mata you follow tak benda contohnya kan. Canggih mesin dia orang, memang canggih. Dia panggil EGG kan, electro something, saya tak ingat apa dia, EGG kan. So dia tengok you punya facial expression, apa tu, anak mata kan, anak mata you berbesar ke mengecil ke contohnya kan. So dia track benda ni kan. And then kita report kita punya finding kan. So kita nak buat laporan. So macam you all nanti lepas dah collect data, nak buat develop ice cream baru. So you nak tahu ice cream mana kan. So berapa banyak percentage. So zaman sekarang kita pakai infografik lah kan, visual content kan. So bila kita nak report data kita kan, walaupun data kita datang dalam bentuk nombor, contohnya questionnaire datang dalam bentuk nombor kan, tapi bila kita nak report kita tak boleh tunjuk nombor which is macam table kan, kita kena tunjuk dalam bentuk gambar kan. Reasonnya kan, sebab orang lebih ingat bila dia nampak gambar. Sebab tu macam saya selalu share gambar, itu reasonnya kan. So this is some of the new things yang dalam marketing lah. So sekarang panggil content, kita panggil content marketing kan. And juga cara kita present, storytelling dengan data yang kita ada, apa cerita yang kita kena buat, cerita penceritaan dia kan. Daripada orang 6 flavor tadi, kami mendapati bahawa berapa ramai orang suka blueberry disebabkan apa contohnya. And so penceritaan pun penting dalam bentuk data. And nanti saya cuba cari ada video pasal apa storytelling dalam marketing kan. And so this is skill yang saya belajar, saya sendiri personally belajar bertahun saya bagi tahu. Dan saya
semua pensyarah boleh mengajar, tapi how good you deliver the content, it depends on your storytelling sebenarnya, kan. So it's not easy. Saya sendiri belajar bertahun-tahun benda ni. Macam mana nak deliverkan content, especially online bila you tak ada depan saya macam mana nak deliverkan konten, tak tahu pun kan, you all ada tertidur ke apa ke, tak tahu kan. So you dengar suara saya, nampak muka saya, tapi I cannot see you kan. So it's very difficult storytelling zaman sekarang kan. So kenapa visual lebih penting? Because of our brain proses visual lebih cepat compare to perkara lain. Sebab tu kenapa Instagram popular, and then TikTok kan, tu apa tu, ataupun platform-platform yang gunakan kita panggil ni lah visual content compare to Facebook, compare to apa benda lain. Especially zaman sekarang senang kan, semua screenshot. You suka je apa-apa, you screenshot. You tak suka pun screenshot lepas nak share kan. And that's how important visual pada zaman sekarang. So marketing information kita proses dalam bentuk visual kan. So apa yang penting dalam chapter hari ni adalah marketing information is the key to personalized service. So kita kena ada marketing information untuk kita personalize ke service. Dalam apa tu bagi servis apa untuk customer kan, dia suka spa menu macam mana, dia suka flavor ice cream macam mana, dia suka air panas ke air sejuk contohnya kan, for example. Ataupun kalau kita browse website kan, sebab saya tahu you all dah browse website, itu kenapa saya bagi tutorial you browse website apa semua supaya you faham apa tu, marketing ni a process kan. Kita sendiri customer, kita pun boleh evaluate a good company kan, a good company information kan. Marketing is a company information a good company information kan. So lebih banyak information, lebih banyak possibility orang akan beli brand tersebut kan. Tu kan, tak kisahlah hashtag tu pun consider information sekarang. Sebab tu kenapa orang suka guna hashtag, itu reason dia. Sama lah macam you, kenapa reason dia you suka guna hashtag kan. So like you hashtag kawan-kawan you, kita add kawan kita, betul kan. Sebab itu adalah kita macam, aku nak bagi tahu kat dia ni, dia pun ada ni dalam gambar ni, ataupun dia kena baca ni komen ni, kau pun add kawan kan, apa tu kan, panggil kan, tag lah tu, tag kawan kan. You tag kawan you, bila you tag kawan you, dia terus dah nampak button tu, love tu, terus dia pergi kan, baca apa yang you tag dia tu kan. So tagging tu pun consider personalized service kan. And then marketers kita boleh map experience. Sebenarnya kita rancang experience customer yang kita nak, customer kita rasa. Kita boleh rancang apa yang dia suka ke tak birthday celebration tu. Kalau kata contohlah, you telefon awal-awal Nandos, contohnya, you cakap you nak celebrate birthday, for example. You telefon awal-awal, you tanya kat dia, boleh tak nak bawa kek? So, tak adalah tadi kekecewaan yang tadi tu yang you rasakan tak boleh potong kek kat situ. Sebab you dah telefon dia, you tanya. So, kalau kata dia kata tak boleh, kan? You pergilah restoran yang kata boleh, for example. So, sebenarnya company boleh plan. Dan kita customer kan kita boleh plan experience kita. And then marketing plan is critical to success. So that's the process how marketing plan happen. And so nanti you go back to the slide, you go back to this lecture untuk tengok macam mana you nak design marketing plan. Okay. So tu kuliah minggu ni. Right? Okay. So untuk sepanjang semester ni kita ada 60, so saya go into assessment kita ada 60% assessment, kita panggil continuous, which is you all panggil carry marks lah, and assignment kan. And 40% adalah final exam, 40%. So untuk continuous assessment, you ada individual continuous assessment, awak ada continuous assessment dalam bentuk group kan. So saya nak minggu ni you cari group member
Kan, tak kisah daripada L mana-mana pun tak apa, T mana-mana pun tak apa, tapi L yang sama semua kena L3. Semua kena daripada lecture 3, tutorial mana-mana pun tak apa. T1 boleh, T1 boleh combine dengan T2 ke, T2 nak combine dengan T3 ke, T3 nak combine dengan T4 ke, boleh, tak kisah. Tak kisah, kan? Saya tak kisah. So, berapa ramai satu kumpulan, paling sikit ahli kena 4, paling banyak ahli kena 5. Tu paling banyak, 6 tak boleh, 7 tak boleh. Kan? So, and then dah ada ahli kumpulan, make sure kena ada ketua. Buat kerja lebih daripada diorang kena ada ketua. Lepas tu ketua, lepas orang undi awak, kerja minggu ni senang je, tak ada assignment pelik-pelik, tak ada apa. Ni je kerja you. So, buat kumpulan, cari ahli kumpulan, and then ketua, pilih ketua, lepas tu ketua sahaja, awak post nama ahli kumpulan awak dekat e-campus. Saya dah buka dah forum. Lepas tu tepi nama awak, ketua, awak letak L. Supaya saya tahu awak ketua. Saya selalu cari ketua je, saya tak cari orang lain. Selalunya. And then, post lah sebelum minggu depan. So, pastikan awak ada kumpulan by minggu depan paling lambat. Okay? Sebab you akan pilih company bermula minggu hadapan. So, yang tu saya briefing kemudian. You akan pilih company you sendiri. So, assignment kumpulan bawa 35% daripada you punya assessment marks. Okay? So, tu je kerja minggu ni, tak ada complicated. Pada saya, simple sahaja. Alright. So, itu sahaja minggu ni. So, siapa yang belum scan tu QR code, you boleh scan. So, siapa yang dah scan, so tak ada soalan, you boleh keluar daripada kuliah ni. Siapa yang ada soalan, you can stay. I'll still be here. Alright, semua. Thank you very much for listening. I'll see you next week. Right? Bye-bye. Thank you, ma'am.